اور انشاءاللہ تعالی اس قسط کے بعد جو یہ ابھی آج چل رہی ہے، اگلی قسط سے انٹر آپریبلٹی بھی آ جائے گی. وہ کہیں سے بھی، کسی شہر سے بھی، کہیں اپنے نزدیک ترین دکاندار سے وہ اپنے پیسے وصول کر سکیں گی. جو پابندی تھی کہ ہم نے ایک ڈیزگنیٹڈ جگہ سے پیسے لینے، یہ پابندی اگلی قسط میں ختم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو جن لوگوں کا یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ بے نظیر کفالت پروگرام سے نااہل کر دیا گیا ہے، یا پیسے روک دیے گئے ہیں، یا اس سے پہلے کئی سالوں سے پیسے مل رہے تھے، اب اچانک قسطیں بند ہو چکی ہیں. تو ان تمام لوگوں کے لیے ایک خوشخبری آ چکی ہے، اور ایسے تمام لوگ جو اپنی سمیں لے چکے ہیں اور ابھی تک اپنی قسط نہیں لی، ان لوگوں کے لیے بھی بڑی اپڈیٹ آ چکی ہے. اور وہ تمام لوگ جو اپنی کفالت پروگرام کی قسط لے چکے ہیں لیکن بچوں کے وظائف نہیں ملے، ان کے بچوں کے وظائف بھی آنا شروع ہو چکے ہیں. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو بچوں کے وظائف ابھی تک کیوں نہیں ملے اور کب تک مل جائیں گے. آپ کا والٹ تو ایکٹیو ہو چکا ہے، لیکن والٹ ایکٹیو کروانے کے بعد کوئی ایسا طریقہ کار بھی ہے کہ آپ کو بچوں کے پیسے گھر بیٹھے مل جائیں، آپ کو مزید اپنی قسطیں، آنے والی قسطیں لینے کے لیے دکانوں پر نہ جانا پڑے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی اپڈیٹ آئی ہے، تفصیلی طور پر آپ کو آگاہ کرتے ہیں. اسی طرح یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اب تقریباً 3 سے 4 قسم کے خاندان ہیں جن کو آئندہ کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے منتخب کیا جائے گا، اور انہیں 3 سال کے لیے اہل کر دیا جائے گا، پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. اور جو لوگ پہلے سے اہل ہیں ان میں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ابھی نااہل بھی کر دیا گیا، اور کچھ لوگوں کو آنے والی قسط تک نااہل کر دیا جائے گا. لیکن آج ہم آپ کو جو طریقہ کار بتانے جا رہے ہیں، جو اپڈیٹس دینے جا رہے ہیں، ان پر اگر آپ عمل کر لیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی نااہل نہیں کیا جائے گا، آپ کی قسطیں کبھی بھی روکی نہیں جائیں گی. یہ جتنی بھی پیمنٹس روکی جاتی ہیں ان کی ایک خاص وجہ ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنی ری سرٹیفکیشن نہ کروانے کی وجہ سے نااہل کیا جا رہا ہے، لیکن اس وجہ کے علاوہ باقی مختلف قسم کی وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ خود ایک چھوٹی سی غلطی کر کے نااہل ہو جاتے ہیں اور اپنے پیسے بند کروا بیٹھتے ہیں. تو آئیے اس حوالے سے مزید تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ایسے تمام خاندان جن کو سنگل پٹی میں ڈال دیا گیا ہے، جن کو صرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹر میں اندراج ہو چکا ہے، تو ان میں سے کافی سارے لوگوں کے سٹیٹس دوبارہ سے اپڈیٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں. خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک اپنا کوئی سروے وغیرہ نہیں کروایا تھا اور سنگل پٹی میں چلے گئے تھے، تو ان لوگوں کو دوبارہ وہی پرانے والا سٹیٹس دیکھنے کو مل رہا ہے. اور وہ لوگ جو اہل بھی تھے، جنہوں نے اپنی سمیں بھی لے لی تھی اور اپنا سروے کروایا ہوا تھا، تو سروے کی جانچ پڑتال کی وجہ سے انہیں سنگل پٹی میں ہی ابھی تک یہ سٹیٹس شو ہو رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کا یہ جو حالیہ ری سرٹیفکیشن یا سروے ہوا ہے، تو اسی کی بنیاد پر ان کی جانچ پڑتال چل رہی ہے. یہ جانچ پڑتال مکمل ہوگی اور اس میں یہ طے پائے گا کہ آپ آئندہ کے لیے حقدار ہیں اس پروگرام کے یا نہیں. اگر آپ حقدار ہوں گے تو آپ کو اگلے 3 سال کے لیے اہل کر کے اسی طرح پیسے ملتے رہیں گے. اگر آپ حقدار نہیں ہوں گے تو یہیں سے آپ نااہل کر دیے جائیں گے. چاہے آپ کو سم بھی ملی ہوئی ہے پھر بھی آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ پروگرام سے نااہل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور جب آپ نااہل ہو جاتے ہیں تو آپ نے سم کو ضائع نہیں کرنا. ایسا نہیں کہ بھئی آپ نااہل ہو چکے ہیں تو اب سم کسی کام کی نہیں. سم آپ کی اسی طرح چلتی رہے گی، آپ اس کو اپنے نارملی استعمال میں رکھیں. جب دوبارہ آپ کی اہلیت ہوگی اپنے ری سرٹیفکیشن کروانے کے بعد، تو اس وقت اہل ہونے کی صورت میں آپ کو دوبارہ سے کوئی سم نہیں لینی پڑے گی، کوئی اکاؤنٹس وغیرہ اوپن نہیں کروانے پڑیں گے. بس یہ پہلے والا سیٹ اپ جو ہوگا اسی طرح چل جائے گا اور آپ کی اسی سم پر پھر پیسے بھی آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا، پہلے یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو کئی سالوں سے پیسے لے رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کوئی نااہل کروا ہی نہیں سکتا، تو ان کے پیسے اچانک سے اب بند ہوئے ہیں تو وہ پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی آخر ہوا کیا ہے. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اب ہر 3 سال بعد اپنا سروے کروانا ہوگا. اگر آپ کو پیسے ملتے ہیں تو 3 سال بعد، اگر آپ کو نااہل کیا جاتا ہے تو پھر 2 سال بعد سروے کروانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یہ ضروری سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ ہی ہم نے آپ کو یہی اپڈیٹ کیے رکھا کہ 8171 ویب پورٹل سے اپنی اہلیت لازمی چیک کرتے رہا کریں. ہاں، ابھی 8171 ویب پورٹل پہ بگز کی وجہ سے، گلیچز کی وجہ سے سٹیٹس میں کچھ ایسی تبدیلیاں یا اپڈیٹس لائی گئی ہیں کہ آپ کا کنفرم سٹیٹس شو نہیں ہو رہا تھا. جیسا کہ سنگل پٹی میں سٹیٹس ان تمام لوگوں کے چلے گئے تھے جنہوں نے سروے کروایا یا نہیں کروایا. لیکن وہیں پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس طرح کے اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو
आ भी जाता है तो वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 1 महीने के अंदर अंदर फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, और फिर से आपका जो कंफर्म स्टेटस है वो शो होने लगता है, ठीक है। तो इसलिए आप तमाम लोगों को यही मशवरा है कि आप इकासी कतर वेब पोर्टल से जरूर हेल्प लिया करें और अपनी अहलियत घर बैठे चेक कर लिया करें। अब तो सिम का स्टेटस भी वहां पर शो होता है, आपकी अहलियत भी शो होती है, आपके पैसे भी वहां पर शो हो जाते हैं। जब आपको बताया जाता है कि भाई आप इस आपके अकाउंट्स में डाल दी गई है, आपके सर्वे के बारे में भी वहां पर मुकम्मल अपडेट्स दी जाती हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपने सिर्फ इसी चीज पर ही मुनहसर नहीं रहना, क्योंकि ये भी होता है कि कभी कभार आपको, जैसा कि अभी सिंगल पट्टी वाले लोगों को परेशानी है कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है, तो इस वजह से हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इकासी कतर वेब पोर्टल से भी चेक करते रहें। और कभी कभार अगर आपको मसला आ जाता है, आपके पैसे रुक जाते हैं, बच्चों के पैसे रुक जाते हैं, या आपको पता चलता है कि भाई आपकी पेमेंट्स कम आई हैं, तो फिर आपने BISP की ऑफिस से भी रजू करना होता है। अभी अगर आप अहल हैं तो इकासी कतर वेब पोर्टल पे चेक करेंगे, वहां पर आपको सिम के हवाले से भी स्टेटस मिलेगा। अगर आपको सिम मिल चुकी है पहले से तो वॉलेट एक्टिव या इनएक्टिव में बताया जाएगा। अगर आपको सिम अभी तक नहीं मिली तो सिम नॉट इशू का स्टेटस देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो सिम नॉट इशू है, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जिन लोगों ने सिम नहीं ली उन्हीं लोगों को ये मसला आ रहा है। वहीं पर काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी वॉलेट सिम BISP की ऑफिस से ली है, फिर भी उन्हें यही मसला आ रहा है। तो उनकी सिम में कोई ना कोई टेक्निकल इशू था जिस वजह से वो सिम उनके नाम पर रजिस्टर नहीं हो सकी, या जो भी मसला था वो BISP के साथ लिंक नहीं हुई, तो उन्हें दोबारा BISP के ऑफिस जाना पड़ेगा और अपनी नई सिम रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, जिससे उनका ये वाला मसला हल हो जाएगा। दूसरी अपडेट ये है कि कुछ लोगों ने पुरानी सिम में लिंक करवाई हुई थी, तो उन लोगों को भी ये मसला आया है कि वो दोबारा BISP के ऑफिस जाएं और अपनी नई वॉलेट सिम का इजरा करवाएं। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में लोग गफलत का शिकार रहते हैं, मालूमात नहीं लेते, तो उन्होंने BISP के दफातर के अलावा कहीं और से पैसे देकर अपनी ये वॉलेट सिम के तौर पर कोई नई सिम ली है, तो उन लोगों को भी अभी सिम नॉट इशू का स्टेटस देखने को मिल रहा है। जिसका मतलब ये है कि जब तक वो BISP के दफ्तर से दोबारा अपनी नई सिम जारी नहीं करवाएंगे तब तक वो इसी तरह मसले में रहेंगे और उन्हें किस्त नहीं मिलेगी। बाकी ये जो किस्तें चल रही हैं ये आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर तो हो चुकी हैं। आप इकासी कतर वेब पोर्टल पे चेक करें तो आपको सिम नॉट इशू भी बताया जाएगा और साथ ही आपको ये बताया जाएगा कि भाई आपकी किस्त आपके वॉलेट अकाउंट में जमा हो गई है। तो इससे लोगों को कुछ सहारा मिल जाता है कि भाई बस हमने तो सिम ही नहीं ली और पैसे भी आ गए। पैसा नहीं होता, वो पैसे लेने के लिए आपको दुकान पर जाना है और जब दुकान पर जाएंगे तो वो आपसे आपकी वॉलेट सिम का नंबर मांगेंगे, ठीक है, कि आपने वॉलेट सिम ली है नहीं ली, अगर ली है तो कौन सा नंबर है। वहां पर अगर आपके पास सिम नहीं होगी तो परेशानी ये बनेगी कि वो कहेंगे आप पहले जाकर अपनी वॉलेट सिम लें और फिर आकर ये किस्त वसूल करें। वो भी ऐसा है कि सिम लेने के फौरन बाद कुछ लोग डिवाइसेस वालों के पास चले जाते हैं और अपनी किस्त लेने की ट्राई करते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि भाई आपके तो पैसे नहीं आए। वो परेशान हो जाते हैं कि भाई हम तो सिम भी लेकर बैठे हैं, अहल भी हैं, सर्वे भी करवा चुके हैं, फिर भी हमारे पैसे नहीं है, लोग तो ले रहे हैं। वजह ये होती है कि सिम लेने के फौरन बाद आपने पेमेंट्स नहीं लेनी, आपने 10 दिन का इंतजार करना है। 10 दिन गुजरने के बाद आपने करीबी रिटेलर शॉप्स पे जाना है और अपनी किस्त वसूल करनी है। तो अभी हालिया जितने भी लोग अपनी सिमें ले चुके हैं और अभी तक अपनी किस्तें नहीं ली, तो वो अपनी सिम के इजरा के तकरीबन 10 दिन के बाद, आपको 10 दिन गुजर चुके हैं तो अभी आप चले जाएं। अगर 10 दिन अभी तक नहीं गुजरे तो आप 10 दिन गुजारें। 10 दिन मुकम्मल होने के बाद आप किस्त लेने के लिए जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ये किस्त मिल जाएगी। लेकिन आपको पहले ये किस्त 14,500 रुपए की मिलेगी। ज़ाहिर सी बात है इसमें बैंक के चार्जेस हैं 280 रुपए, वो काटे जाएंगे और उसके अलावा भी ये रिटेलर हजरात जो हैं कटौती अगर करते हैं तो वो आपने उनकी शिकायत लाजमी दर्ज करवानी है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको कफालत प्रोग्राम की किस्त मिल जाएगी लेकिन बच्चों के वज़ाइफ नहीं मिलेंगे। ऐसा हो रहा है बहुत बड़ी तादाद में। मोस्टली खवातीन जो हैं वो अपनी किस्त लेने के लिए जाती हैं तो वहाँ पर उन्हें या बच्चों के वज़ाइफ दिए जाते हैं या सिर्फ कफालत प्रोग्राम की किस्त दी जाती है। दोनों किस्तें एक साथ नहीं मिल रही, ठीक है। तो इसकी वजह यह है कि अभी एक किस्त जारी नहीं हुई, मतलब आपकी कफालत प्रोग्राम की किस्त आ चुकी है तो बच्चों की किस्त जारी नहीं हुई, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना है 10 से 15 दिन का। तो इंशाल्लाह हम भी आपको फौरी तौर पर बता देंगे। अगर आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम फौरी तौर पर आपको अपडेट करेंगे, बताएंगे कि भाई आपकी किस्त आ चुकी है, जाकर वसूल कर लें। बाकी आप 10 से 15 दिन का इंतजार करने के बाद फिर से डिवाइसेस वालों के पास जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज आप लोगों की बच्चों की वजीफा की रकम आपके अकाउंट्स में भी आ चुकी और होगी और आपको मिल भी जाएगी। इसके अलावा बड़ी अपडेट ये है कि कुछ लोगों को अभी तक अपनी सिम लेने में मसला है तो वो अपनी किस्त नहीं ले सकेंगे जब तक कि वो अपनी नई सिम नहीं ले लेते, ठीक है। और अगर वो इसी तरह सिम के किसी न किसी मसले की वजह से सितंबर तक या अगस्त के आखिर तक सिम नहीं ले पाते तो ज़ाहिर सी बात है वो उस वक्त तक सिम लेंगे, उसके बाद नई आने वाली किस्त का भी वक्त आ जाएगा क्योंकि सितंबर के पहले हफ्तों में इंशाल्लाह बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त जुलाई से सितंबर तक की जो किस्त होती है वो जारी कर दी जाएगी, जो कि इस बार इजाफे के साथ आ रही है। 14,500 रुपए की बजाय 18,000 रुपए आ रही है, तो वो किस्त आपको मिलेगी। लेकिन आपकी पहले वाली किस्त भी रुकी हुई है, वो किस्त भी आ जाएगी तो
2500 रुपए की किस्तें आपको एक साथ जारी कर दी जाएंगी, बच्चों के वज़ाइफ अलग से होंगे। तो इतनी बड़ी रकम इसी सूरत में ही मिल सकती है कि अगर आप अभी अपनी किस्त ना निकलवाएं या सिम की वजह से आपको अभी तक अपनी किस्त ना मिले, हालिया किस्त जो चल रही है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इस हवाले से हम साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि 4 किस्म के कौन से खानदान हैं। हाँ, ये मुख्तसरन आपको बता देते हैं कि भाई जो लोग अपना सर्वे मुकम्मल करवा चुके हैं और अपनी वॉलेट सिम में ले चुके हैं, उनको आइंदा 3 सालों के लिए अहल किया गया है। बाकी वो लोग जो फाइलर थे, उनमें से भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों को बुला करके अब दोबारा से अनब्लॉक किया जा रहा है। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनका PMT स्कोर 32 से ऊपर चला गया था और वो परेशान थे कि भाई हम अहल नहीं होंगे, तो उनमें से वो लोग जिनके घर में कोई भी एक माजूर फर्द है, तो उसकी वजह से उन्हें PMT स्कोर बढ़ने के बावजूद भी अहल कर दिया गया और उनको पैसे मिलना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा काफी सारे लोग जांच पड़ताल में चले गए थे, तो उनकी जांच पड़ताल भी ऐसा ऐसा खत्म की जा रही है। तो उनमें से अहल होने वाले लोगों को किस्तें बहुत जल्द जारी की जाएंगी। 18,000 रुपए वाली किस्त तक वो अहल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हुकूमत की जानिब से 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, उसकी रजिस्ट्रेशन जारी है। घर बैठे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर उसकी भी आपको मुकम्मल मालूमात चाहिए तो अभी से YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।